chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 10 de The Heart Killers. El episodio pasado fue un episodio de reconciliaciones. Ambas parejas terminaron de arreglarse. Ahora, para este episodio yo supongo que los vamos a tener volviendo a la ciudad. De alguna manera todo este sueño, todo esto que podría decirse que fueron unas cortas vacaciones se va a terminar y pues les va a tocar volver a su realidad. Creo que por algo nos dieron un final tan bonito como el que tuvimos en el episodio pasado, pero ahora ya pues toca volver. Creo que alguien por ahí me dijo que hasta el momento nadie se había acordado de Babe y efectivamente para mí que a este momento el muchacho ya debió haber presentado como 10 denuncias de desaparición por su hermano. O sea, ni siquiera se comunicó con él ni nada y supuestamente era lo más importante hasta hace un par de días, Literalmente está como si estuviera desaparecido, pero pues ya veremos qué explicación le va a dar, qué le va a decir. Vamos a comenzar de una vez, chicos, porque estamos un poquito tarde. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, como odio el calor, chicos. No me gusta el verano, no me gusta. Cierto, el tema del ex. Hay dos teorías rondando entre ustedes. Una es que la persona a la que va a contratar nuevamente Kun-ma es el ex de Fadel. Y otra que dice que la misma persona que mató al ex de Fadel va a ser ahora el nuevo encargado de matar a Bison y Fadel. Hay esas dos teorías y yo creo que me inclinaría más hacia la segunda, nomás por pura intuición, pero tampoco descarto la otra, ¿saben? Ya veremos. Vi un reel de Instagram en el que le hacían zoom a esta escena y esos dos supuestamente se están besando. Pero es solo el ángulo de la cámara, creo yo, porque se notaba así como que mucho temblor. Oh, las últimas indicaciones. ¿Por cuánto tiempo creen que se separen? Y tal quería su delicioso de despedida. Bueno, no necesariamente, pero sí quería pasar la noche, esa última noche con él. Están muy decididos. Define poco tiempo. Define un tiempo. No, se nos separan, auxilio. Sus caritas de cachorros que están a punto de ser abandonados. Güey, la carita de Kant. Con sus mochilitas literalmente parecían niños castigados. Castigados con el látigo del abandono. Es que sí, imagínense, con la vida que llevan, tendrían esa sensación a cada momento, en cada misión. Pero pues confiemos en que esta realmente va a ser la última.
Si es que lo llegan a hacer, la verdad dudo que lo lleguen a hacer porque siento que vamos a descubrir una verdad aún más grande antes de que pase todo. Miré hacia arriba y descubrí que Robert había comprado todo el terreno de aquí para construir un condominio. ¡Au! ¡Oh! Arañas. แล้วนี่ นี่คือตัวตนใหม่ของเรา Ya tiene una nueva identidad. คุณเจอมือไหนเลขาคุณดูรัตนัดทุกพรุ่งนี้ Secretaria quiere reunirse con คุณดูรัตนัด nosotros ทุกพรุ่งนี้ mañana. ก็ดีมึง O sea, con sus nuevas identidades, ¿verdad? งั้นก็รีบบอกคุณแม่ จัดการให้มันจบๆเราจะได้ไม่ต้องหนี Van a hablar con ella antes. ¿Qué pasaría si hablan con ella antes? Porque, como les dije, supuestamente ella piensa que ellos la abandonaron y por lo tanto los considera un peligro. Y por eso los quería eliminar, ¿verdad? Entonces, ahora, si ellos vuelven, ¿será que cancela todo? ¿Ese es Ruberat? นี่นะครับ สัญญาซื้อขายมูลค่าสัญญาเนี่ย80 ล้านบาท ตามที่เจ้าของที่ดินระบุไว้เลยครับ ¡Qué bello se ve con lentes! Por favor. เพียงแค่คุณดูรัตเนี่ยเซ็นตรงนี้นะครับ ที่ดินผืนนี้ Kautuk. Kautuk. No sé qué parece. Por alguna razón a él sí se le ve como que más viejito con lentes. Perdón, bebé hermoso สัญญา mío. ซื้อขายที่ดินผืนนี้ก็จะเป็นของผมทันทีครับ Todo conforme, señor notario. งั้นผมขออนุญาตนะครับ ผมนะพยายามติดต่อเจ้าของที่ดินเนี่ยมาเกือบปีทำยังไงก็ติดต่อไม่ได้นี่คุณสองคนใช้วิธีไหนครับเนี่ย Ah, supuestamente lo están representando. จริงๆก็เป็นความลับของพวกเราสองคนครับ แต่ถ้าเป็นลูกค้าคนพิเศษอย่างคุณดูรัตเนี่ย ผมจะบอกให้ก็ได้ครับ คุณพอที่จะรู้จัก Empire State and Property กับบริษัทพันเลิศ Development ไหมครับ พ่อ ¿Son los nombres de los negocios de sus padres? หมายความว่าไงครับ ¿Qué pedo? ¿Quién está peinando aquí? หมายความว่าไงครับ Uy. หมายความว่า Esperen, esperen, esperen. Quiero ver bien la reacción del señor este. หมายความว่าไงครับ Pues mucho no dice. หมายความว่า Quería ver si tenía una reacción sospechosa. พวกมึงต้องการอะไรใครส่งมึงมา ใครส่งมึงมาไม่สำคัญมึงตอบกูมา มึงฆ่าพ่อแม่กูทำไม กูไม่ได้ฆ่า มึงตอบกูมามึงส่งกูไปในนี่ใช่ไหม ใช่ไหมมึงตอบกูมามึงฆ่าเขาเพราะเขาไม่ขายที่ดินให้มึงกูไม่ได้ฆ่า แล้วกูก็ไม่ได้แก้ตัวด้วย ฟังกูก่อน Le creo. Le creo. กูไม่ได้โกหกคนที่ฆ่าพ่อแม่ของมึงก็คือแม่ของมึงอ่ะกูเชื่อเลย Sabía. Sabía, yo sabía.
อีลิลลี่คือคนที่ฆ่าพ่อแม่ Así que su nombre es Lily. มึงรู้ไหมมึงโกหกมึงยิงหัวมึงแน่ ใจเย็น Yo que tú lo dejo hablar, ¿eh? อีลิลลี่มันก็คือ Ya luego ves si le crees o no. เหมือนมึงสองคนนะเมื่อก่อนกูเดี๋ยวเป็นเจ้านายมัน Ah, o sea que... Ok, bueno no es este hombre. Evidentemente, por eso estaba tratando de ver su cara. Y sí, o sea, cuando lo enfrentaron con el tema y él dijo que quieren, pues ahí se empezó a notar un poco, pero igual no podía leerlo así del todo, pero ya empieza a mostrar sus verdaderos ส่ง colores. งานให้มันไปวางยาคนอื่นไปให้หมดอื่นแล้ววันมันก็มาขอเลิกบอกจะไปมีครอบครัวกูก็คิดว่ามันจะไปมีลูกมีผัวสุดท้ายมันก็ไปรับลูกเด็กที่มันฆ่ามันเลี้ยงให้เป็นนักฆ่าแล้วมันก็มากำจัดกูมึงแต่งเรื่อง Pero entonces sí los mató por orden de él. Ay, mi vida. Le dice mamá. แต่กูไม่เชื่อไอ้ฉันเดี๋ยวก่อนมึงเชื่อมันเหรอมึงไม่คิดอะว่าถ้ามันไม่ได้เป็นนักฆ่าแล้วมันจะสอนมึงได้ไง Tiene sentido. มึงไม่โง่กว่าที่กูคิดเลย Ey, cuidado con mis niños, ¿eh? Eso. Igual fue él quien lo ordenó. ¿Verdad? Porque dijo que se quedó con los niños de las personas que mató. Y las personas que mató eran las personas que mató porque él la envió. Oh my god. Completamente ผ่านมาเรา destruidos. โดนคุณแม่หลอกใช้ไม่ดูตลอดเลยเหรอวะที่ผ่านมามันมีเครียดจริงบ้างวะ มึงยังเรียกมันว่าคุณแม่อีกเหรอชีวิตเราให้ต้องเสียไปอ่ะชีวิตที่เธอให้กูอยากใช้อยากอยู่คนที่กูรักแต่กูอยู่ไม่ได้อ่ะ Oh, mi vida. ที่ไม่อยากฆ่ากูบอกเลยใช่ไหมว่าตามใจไม่ได้เกินไปอ่ะ Ustedes saben que Kaotun siempre me destruye con su actuación. ¡Ah! หรือว่าไอ้ลินแล้วมันปั่นหัวพวกเราวะ มันจะปั่นหัวเฮียอะไรพวกเราปวดตายขนาดนั้นนะ ¿Y no lo โก mataron? หกว่ากูบอกเลยนะกูจะไม่ปล่อยให้คนที่ฆ่าพ่อแม่กูอัดอยู่เฉยๆไปเอาไงมึงจะทำไงต่อฆ่าแม่งเลยปะมันสอนให้เราฆ่าคนเลวแต่ที่มันทำกับเรามันโคตรเลวไปฆ่าแม่งดิไปฆ่าแม่งกันมาเร็วไปฆ่ามันไปฆ่า Mi niño. กูรู้นะว่ามึงโกรธโกรธไม่แพ้มึงหรอกมึงฟังกูนะการที่เราจะจัดการคนแบบนี้นี่เราต้องมีสติก่อน เราต้องวางแผนก่อน เขาเป็นคนที่เลี้ยงเรามาเลยเขารู้ว่าเราจะคิดยังไง เขารู้ว่าเราจะทำยังไง เพราะฉะนั้นใจเย็นก่อนนะวะ Oh my god. Como siempre es Fadel quien va a tomar las riendas de todo esto y quien pues analiza mejor las cosas con la cabeza fría, aunque obviamente no tiene del todo la cabeza fría porque a él también le duele esta traición, tremenda traición, o sea, imagínense de enterarse todo eso de golpe, pero sabemos que él es experto en ser precavido y no actuar impulsivamente para que todo salga bien, entonces, ay Dios mío, lo quiero mucho. คนอย่างกูไม่ปล่อยให้คนที่หลอกใช้กูมาทั้งชีวิต
ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเลย No, mis niños, basta. La diferencia de tamaño me sigue pareciendo tan tierna. Güey. ของกูน่าจะปิดเครื่องไปแล้วอะของมึงเป็นไงบ้างอะเหมือนกันเลยมึงแต่อย่างดีที่ของกูทั้งมาก่อนปิดเครื่องถ้ามาว่าไงวะห่างกันสักพักเพื่อความปลอดภัยอะไรของมันสองคนวะมันไม่คิดว่าเราจะเป็นห่วงบ้างเหรอห้ามก็ไม่ฟังช่วยก็ไม่ให้ช่วยไม่คิดว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรอวะนั่นดิ Así es como deciden ir a ayudarlos. มึงไปสืบไหมว่าพวกมันทำอะไรอยู่ดูดิกูรู้อยู่แล้วว่ามันจะไปทำอะไรแต่ห้ามแล้วมึงไม่ฟังไงมึงลองไปห้ามในฝ่ายเดียวดิฟังก็ล่ะก็จริงของมึง Algo me olvidé decirles de toda la escena anterior, wow. Según yo, tendrían que tener el mismo odio, o sea, no el mismo, pero algo de odio hacia Ruera también, ¿verdad? Porque, pues, como les digo, él es quien ordenó la matanza, el asesinato. A ver, espérense, déjenme leer bien esa parte, ¿ok? 1 hour later. O sea, entiendo que el odio sea mucho, mucho aún mayor por Kun-ma, porque pues la traición, o sea, el engaño, el haberlos obligado a vivir esta vida que no querían y todo eso, cuando ella fue quien mató a sus padres y se aprovechó de todo, o sea, entiendo que el odio sea mayor. Es solo que me parece que algo similar deberían sentir hacia él también. Bueno, al menos igual le dio una paliza ahí. Pero no sé si fue suficiente. Güey. Ay, perdón, me quedé viendo la escena. Según yo solo iba a revisar esa. Pero, güey, la manera en que los labios de Fadel temblaban, güey, de la ira contenida y el dolor. เขารู้ว่าเราจะคิดยังไงเขารู้ว่าเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นใจเย็นก่อนได้ปะคนอย่างกูไม่ปล่อยให้คนที่หลอกใช้กูมาทั้งชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะเว้ย Estos dos también son una gran dupla actuando. Es que wow. Ay, no puedo con el calor, chicos. สุดท้ายแล้วแม่งก็ทำได้แค่รอให้มันกลับมาหาเราอะ ¿Y esos anillos? ¿Siempre los ha tenido? Es la primera vez que lo noto. Supongo que el LL es de Lily, ¿verdad? แม่นึกว่าพวกลูกสองคนจะทิ้งแม่ไปซะแล้ว Ok, sí lo mataron, sí lo mataron. Disculpen ustedes todo lo que dije antes. Ahora tiene más sentido. แม่นึกว่าพวกลูกสองคนจะทิ้งแม่ไปซะแล้ว ขอโทษนะครับคุณแม่ที่พวกผมไม่ได้ตอบกลับมาเลยพวกผมสองคนรู้สึกผิดมากๆที่ทำงานพลาดก็เลยขอกลับไปตั้งหลักแล้วก็วางแผนไว้ก่อนผมเป็นคนบอกฟาเรลเองครับว่าอย่าเพิ่งติดต่อคุณแม่ไปจนกว่าพวกเราจะฆ่าลือรัดได้เป็นไงครับผลงานของผมเซอร์ไพรส์ไหมครับ ไม่เซอร์ไพรส์อะเพราะว่าลูกไม่เคยทำให้แม่ผิดหวังอยู่แล้ว งั้นพวกผมทำงานนี้จบแล้วอะเราเลิกทำได้แล้วใช่ไหมครับ ตามใจเลย อยากจะทำยังไงก็ตามสบายเลย
Está tan feliz, con razón era el que más quería deshacerse, porque él sabía su pasado. ขอบคุณนะครับคุณแม่ แต่ถ้าคุณแม่มีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยบอกได้นะครับยังไงคุณแม่ก็เรียกพวกเรา2 คนมาตอบแทนเงินทั้งหมดนะครับ Y te van a pagar muy ไม่ต้องให้ bien. ตอบแทนอะไรแม่ ความสุขของลูก2 คนน่ะก็เหมือนความสุขของแม่อยู่แล้วอ่ะแล้วถ้าอยากได้อะไรเพิ่มอ่ะก็บอกเชนเขานะ ให้เขาจัดการให้ได้ Ay, cuando... No sé si... Sí, tenían razón. Ah, esto me olvidé de mencionarles, pero por ahí me hicieron notar que en la escena en la que él le quita el arma a la persona con el casco, pues nota que tiene un tatuaje en la parte de atrás. Y bueno, ahora recién está identificando que es él. Yo me preguntaba si sabía de ese tatuaje, como supuestamente son hermanos, pero a la vez no son tan cercanos. O sea, no son hermanos, pero fueron criados como hermanos. ¿Será que cuando Ken se entere ขอบคุณมากนะครับถ้างั้นพวกผม2 คนขอตัวนะครับ que de alguna manera ella también mató a sus padres, porque supongo que también lo hizo lo mismo con él? ¿Se unirá a nuestro bando o es definitivamente ya alguien en quien no podemos confiar? Y bueno, si fue capaz de tratar de eliminar a sus hermanos, pues la verdad no, o sea, no confío en él. Pero a la vez siento que hay un juego de manipulación de parte de ella. ลูกทำงานพลาดอ่ะ ไม่น่าจะรู้นะ ¿Te parece mal? ยังไงอ่ะเราก็จัดการลือรัดได้แล้ว ส่วน2 คนนั้นอ่ะก็ให้ professional เขาเป็นคนจัดการกันแล้วกัน Igual los piensa eliminar. Oh my god. ถ้าคิดจะเข้ามาแล้วเนี่ยมันออกยาก แต่ถ้าอยากจะออก ก็ต้องออกไปแบบนี้ Cuán poca empatía tienes que tener para deshacerte de personas a las que criaste desde tan pequeños. Bueno, sabemos que no la tiene, o sea. คิดถึงเขาขนาดเนี้ยไม่ไปหาเขาเลยอะ Ay, no nos dijeron qué excusa le metió a Babe. ¿Qué explicación le dio para su desaparición? O quizá ella le contó todo. ก็ทำไม่ได้ไงเขาไม่ให้กูไปอ่ะ อุปสรรคอะไรอีกเนี่ยพี่ชายก็ชนะใจแล้วเหลืออะไรพ่อแม่กีดกันสังคมไม่ยอมรับเด็กคนอะไรอีกกับพี่ ดาวเป็นพรนิยายเลย ¿Qué te impide amar a tu hombre? Dicen. อุปสรรคกูโหดกว่านั้นเยอะเว้ย La que siente es imposible. Ok, no le ha dicho todo. พี่ต้องสู้เพื่อเขาดิ Y es peligrosa. ไม่ใช่เขาสู้อย่างเดียว ถ้าเขาห้ามพี่ก็ต้องดื้อพี่ต้องทำให้เขาเห็นนะว่าพี่อยู่ข้างเขาอะ Eso, bebé, dale unas lecciones. เป็นไงโรแมนติกว่ะ คาสโนวาเหมือนกันมั้งเนี่ย Y todo a base de libros. ไม่รู้คิดว่า Pues de ahí se parte, ¿no? Esa toma estuvo interesante, la manera en que giró la cámara. Y la elección de la canción. Oh, extraña sus momentos ahí. Este Kant y sus zapatos de viejito. Pero así le gusta a Bison. Ya dijo que le gusta su estilo de daddy. Esto es muy cartoon, muy
First cow de su parte. Ahí está. Lo invocó con el pensamiento. Y la que manifieste. Solo quería verlo de lejitos. Y ahora huye. Esta es tu oportunidad para aferrarte a él, Kant. Pégate como chicle. ไปซานคุณไปซานไปซานผมรู้ได้ว่าคุณอยู่ที่เนี่ยไปซาน Oh my god. Oh my god, oh my god. ¿Lo iba a investir a propósito? O... ซื้อ Ah, รถไปแทนแม่ไอ้สัตว์ ok. Oh, lo rescató a su hombre. เจ็บไหมคุณ Ahora. Ay, es porque no le hizo caso. ¡Au, bebé! ¡Me estás arañando! เจ็บป่ะคุณ Ahora, ¿tú por qué estás molesto? แค่นี้ไม่เจ็บหรอ คุณหายไปไม่เจอหน้าคุณอาจเจ็บกว่าอีก Sacaba sus versos en momentos como este. Dios mío. ไปไม่เจอหน้า Nunca para, ¿eh? ก็ผมไม่อยากให้คุณต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผมไง ไว้รอผมจัดการปัญหาของผมเสร็จก่อนเราทำให้อยู่ด้วยกันนะ แล้วไงวะคุณจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปเหรอ ถ้าเป็นห่วงมากไม่ติดกล้องวงจรปิดไว้เลยอะผมจะได้อยู่ในสายตา Entiendo el punto, pero no sé si era la manera de abordar el tema. ผมแค่อยากมั่นใจว่าจะได้อยู่กับคุณ ชีวิตของนักสัญญาของนักสัญ No puedo prometerle nada a nadie con mi forma ญา de อะไรกับใคร vivir. ไม่ได้หรอกคุณ แต่ผมจะพยายามนะ ไม่เอาอะคุณคิดว่าถ้าคุณตายขึ้นมาผมจะอยู่ได้เหรอ ผมไม่ตายหรอกคุณ ผมเก่งอยู่แล้ว Ay, Bison, bebé, yo también me preocuparía, ¿eh? ผมจะช่วยคุณเอง ช่วยคุณจัดการกับคนที่มันทำพ่อแม่คุณ ไม่ได้คุณมันอันตรายเกิน Ok, ไป aquí parte คุ todo. ณแม่ถูกเทรนมาเหมือนผมนะ สอนผมดิ สอนให้เป็นเหมือนคุณ มันก็ไม่ได้เป็นกัน โอ้ ง่าย นะ ๆคุณ คุณลืมไปเหรอ ผมเคยเป็นโจรเป็นสายตำรวจด้วยนะ Ah, narco también. ยังจะมาย้ำอีกนะมันก็เจ็บตัวกว่านี้หรอกผมจะช่วยให้คุณได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับผมเองชีวิตที่เราจะได้ดูแลกัน Ok. ที่ไม่ใช่แค่คำสัญญา Por fin. แต่ Esta มันจะ no. ทำได้จริง Joder, también fue a ver a sus chiquistriquis. Sí, ¿verdad? Ambos se dieron una escapadita. Porque los extrañaban. Ay, mijo, pero me quieres dar un infarto, ¿ok? กูตกใจ กูขอโทษแค่ว่าจะห่างกันสักพักไง Es que no se aguantó.
ya no podía más. แผลเป็นไงบ้างเจ็บหรือวะ Y de paso vino a revisar la herida. ไม่เจ็บหรอกแต่เจ็บใจมากกว่าอะไรของมึง Él también dijo lo mismo. น้อยใจนะเว้ย Él también está molesto. ทั้งที่มึงก็รู้ว่ากูรู้ทุกอย่างแต่มึงดันผลักกูออกจากชีวิตมึงมึงห่วงไง Pero ambos estaban de acuerdo. Bueno, al menos no mostraron objeción cuando ellos les dijeron lo que iban a hacer. Pero entiendo que después de días de no verlos y la preocupación, pues ya les esté afectando esa มึง decisión. อยากให้มึงโดนลูกหลงมึงจะให้กูลุ้นว่ามึงจะเป็นจะตายอย่างนี้เหรอคิดว่ากูมีความสุขมากไหมอะเจ็บกว่าโดนยิงอีกอะ Oh. เดี๋ยวเว้ยได้ปะมึงก็หาว่ากูเวอร์ตลอด ถ้ามึงคิดแต่อย่างเงี้ยมึงก็ไปเลย ไปจริงๆอะไม่ต้องกลับมาอีก Oh my god. Ey, ey, cuidado, แม่ cuidado. เสียมึงไปนะเว้ย กูเหมือนกัน Es el mismo sentimiento, ¿saben? เพราะฉะนั้นมึงต้องให้กูช่วยงานสุดท้ายของมึง Ok, ahora somos 4. Vamos a cometer delito los 4. คนขับแท็กซี่ไหนมาทำอะไร Ok, ok, ok. Oh my god. Estoy ansiosa por verlos en acción, Aunque también me da un poco de miedo porque, pues, a ver, Kant tiene algo de experiencia, pero no con armas ni nada de eso. Y pues, Style no tiene nada de experiencia, a menos que se ponga a usar las herramientas o algo así. พวกมึงแน่ใจเลยใช่ไหมว่าจะทำเรื่องนี้ แน่ใจดิวะ คนอย่างกูอะทำอะไรลงทั้งตัวทั้งใจเหรอ มึงไม่ต้องพูดเอาเท่เลย ไม่ได้เอาเท่ แต่จะเอาเธอ Él ya es cool, no lo necesita. แต่จะเอาเธอ Lo digo para que sea tuyo. En sus ผมก็เหมือน caras. กันคุณ ผมก็เอาจริงนะ สกิลสายตำรวจผมก็มี โจรผมก็เคยเป็น ผมว่างานนี้เนี่ย ไม่เกินความสามารถผมนะต้องไปขี้โม้เลย Presentaba su experiencia previa y toda la cosa, su experiencia laboral. ต้องไปขี้โม้เลย ไม่ได้โม้คุณผมพูดจริง ถ้างานนี้มีผม2 คนนะ งานคุณจะง่ายขึ้นเยอะ สกิลความเนียนของกูอะไม่ต้องห่วงเลย ไม่งั้นไม่ทำให้มึงข้างรักกูขนาดนี้หรอก Que este tipo se... Ya, pero no lo expongas. เรื่องนี้มันสำคัญกับพวกกู2 คนเลย Es que también eso me preocupa. ไม่ได้เล่น Ese lado de เหมื Style. อนชีวิตกูเหมือนกันนะเว้ย En una misión, no sé cómo vaya a resultar, me lo imagino tipo Joke, en Jack and Joker. Así una escena como eso, เล่น ¿sabes? มึง Cuando escapaba เหมือน y ชีวิต todo กูเหมือน eso. กันนะเว้ย A ver si lo entienden de una vez. ก็เราแบ่งเป็น2 ทีม กูกับการจะตามสืบเรื่องลิลลี่ ส่วนมึงกับสไตล์ก็ตามสืบเรื่องคีนได้แล้วก็มาใช้ Ay, recién noto que se pronuncia King y yo le estaba diciendo Ken. งั้นกูขอถามอีกครั้งแล้วกัน ¿Están ถอน seguros? ตัวทันนะ ไม่ถอนเว้ย เรื่องนี้จะได้จบ กูกับมึง จะได้ไม่ต้องกลัวอะไรกันอีก อีกอย่างกูไม่อยากอยู่ห่าง Ahora se le añade un trabajo más a Style porque he visto recopilación de todos los trabajos que ha venido ocupando desde que inició la serie. Y son un montón. แล้วอะพร้อมนะ ผมก็เหมือนกันคุณ ผมก็ไม่ถอน เรา4 คนเป็นทีมเดียวกันแล้วอ่ะ คุณรอดผมก็รอด คุณตายผมก็ตาย เอาให้มันจบ ใช่ไหมวะเพื่อน
ใครใจขนาดเนี้ยเอาดิ ฟาเดลเหลือมึงคนเดียวเนี่ยเร็ว Pulgar adolorido. ¿Qué? Es el que menos está seguro de esta idea, pero จะได้มีแฟนแบบไม่ต้องกลัวตายเลยพี่ solo queda confiar en el proceso. Ahora finalmente puedo tener citas sin temer por mi แฟน vida. แบบไม่ต้องกลัวตายเลยพี่นุ้ย Yo diría que sus citas van a ser en plena misión y sí van a temer por sus vidas. Ah, es el único que... มันจะมีคนเดียวอ่ะศพเป็นมึงดิ Es que mi vida, eres demasiado ambiente. Since I was a child, when I was young and wild, Qué romántico. could ever tell me Van a ir en una misión de parejas. Ya no es cita de parejas. Misión de parejas. แต่ดีอะคุณวันนี้ผมมีคู่หูใหม่ด้วย Nomás no se me distraigan, ¿eh? Nunca trabajé con nadie más que Fabio. ข้างในแค่แต่ปลาเดียว ตอนผมไปสายตำรวจอ่ะผมก็ทำคนเดียวนะคุณ บางทีก็กลัวเหมือนกันกลัวอะไรคุณ กลัวว่าถ้าพลาดจะไม่มีคนช่วยมั้ง กลัวทำไมวันนี้เราไม่ได้มาฆ่าใครซะหน่อยแค่มาสืบหาข้อมูลเองแล้วอีกอย่างอะนะ ผมก็ระวังหลังให้คุณอยู่นี่ไง คุณพอแล้ว En plena มี misión. คนเห็นแล้วมันไม่เนียนนะ คนขับแท็กซี่ไหนมาทำอนาจารกับแฟนหน้าตึก Ay, ¿por qué? ก็ได้ Debe haber también taxistas que lo hacen, ¿eh? ¿Por qué no? ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ Eso sí llamaría la atención. จะไม่ทำให้คุณวอกแวก Todas las fanáticas del BL ahí con el celular. แต่คุณใส่ชุดคนขับแท็กซี่ก็เท่ดีเหมือนกันนะ No, que no lo ibas a distraer. ฟีลแบบคนใช้แรงงานรายวันเซ็กซี่ Nada bueno. Nada bueno. ¡Ah! Chicos. Volvemos, por favor. ในบทมันทำมาใส่วอกแวกเนี่ย Así no se puede. เดี๋ยวได้ให้คุณ Bison, cálmate, por favor. ¿Cómo se le antoja? ตามเลยคุณ Oh my god. Por poquísimo. ไม่ไปแดกกับมันด้วยเลยอะโอ้โหขนาดนั้นมันไม่เห็นหรอก Pues es su primera misión. Ténganle paciencia, por favor, a mi niño. Eso es lo que me temía. ยังสะกดรอยทางนี้ถ้าที่ผ่านมาที่มึงตามกูมาเนี่ยไม่ใช่สกิลนั่นมันเรียกว่าลูกปืนเว้ยไม่รู้เลยเกี่ยวกับมันบ้างจริงๆผมไม่รู้เลยหรอกรู้แค่ว่าพวกกูเนี่ยถูกรับเลี้ยงมาพร้อมกันพวกกูทำงานข้างนอก ส่วนมันเนี่ยลิลลี่จับใส่ออฟฟิศ
พวกกูเลยไม่สนใจอะไรมัน Creo que precisamente por eso es más peligroso. นั่งจมกินข้าวอยู่คนเดียวเลย แล้วมึงจะไปสงสารมันทำไม มันเป็นคนที่ตามฆ่านะเว้ย ไอ้เนี่ย Ay, no. Está ahí, por favor, hijo. งั้นกูต้องไปแก้แค้นมันเว้ยมันทำกูเจ็บ Ahora sí, ¿verdad? มึงจะทำไงจะไม่ยิงมึงเหรอมัน Es que él no sabía, claro. มันฆ่าคนเป็น Puedes incluso matar gente. จริงเหรอมึง จิตใจกูไม่โหดเหี้ยมเท่ามึงเลย Se supone que eso era un cumplido. Uy, 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 uy. Cómo lo sacaba. Uy, esa figurita, por favor. Lo odio. Lo odio, pero está bueno el hombre, ¿ok? คุณพวกผู้หญิงพวกนั้นมีใครอ่ะน่าจะเป็นแก๊งเมียรัฐมนตรีอะคุณลิลลี่มันคงอยากตีสนิทด้วยไม่อยากหาวิธีเข้าวงการการเมือง จอดทางนี้ให้ไปกล่อมหัวฉลาดกว่างั้นเราก็ต้องฉลาดกว่ามันดิคุณ เจาะทางคนของมันบ้าง แฟนผมเก่งจัง No quedó distracciones. ¡Ay, basta! เวลานี้เนี่ยคุณใช้เวลานี้เนี่ยหาทางก่อน Bueno, tú empezaste. Uy, 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 uy. ผมรบกวนอะไรหน่อยดิพี่อะไรน้องเร็วๆนะ พี่จะรีบไปทำงาน คืออย่างงี้พี่ Ok, pensé que era uno de los trabajadores de Kuma. โอเค Que le encargó. อะไรอะบอกแผนผมด้วยดิ ไม่ต้องห่วงนะคุณเดี๋ยวงานนี้ผมจัดการเอง แต่แฟนคุณอาจจะเปลืองตัวหน่อยนะ Exponerse un poco. Uy, qué sepsi. Kat, a mí no me mires así, que me enamoras. Bello, precioso, cosita bien hecha. Es donde se encuentra con... Ah, ต้องมาหาใครวะ con su novio. มาเจอกันในโรงแรมแบบนี้ Es un น่าจะเป็น hotel. แฟนกันวะ ถ้าเป็นแฟนจริงๆจะนัดเจอทำไมโรงแรมแบบนี้ Porque Kuma no les permite... ว่ามึงต้องมีอะไรปิดบังกูแน่ Bueno, no es que no les permita, pero creo que King sabe que definitivamente a ella no le gustaría la idea, entonces... ถ้ามึงนัดเจอโรงแรมแบบนี้นะว่ามึงต้องมีอะไรปิดบังกูแน่นอน มันจะเป็นเรื่องลิลลี่วะเห็นมึงบอกว่ามึงไม่มีสกิลหนังสือซึมซับมาจากมึงอะแล้วที่มึงจะเอาไงรอจนกว่ามันจะออกมานะ รอไหววะล่ะ ถ้ามึงไม่ไหวอะมึงกลับไปเลยเรื่องอะไรกูต้องกลับวะตกลงช่วยมึงแล้วอะมึงช่วยสุดทางเลย กูมีวิธีให้พวกเราไม่ต้องรอ Van a entrar como personal de servicio o algo así. มึงจะทำอะไร Como los que cambian las sábanas. ขอบคุณคุณน้องมากเลยนะคะ ที่ชวนพี่มาออกกำลังกายบ้างอะ
ทำแต่งานการกุศล งานสโมสร มันน่าเบื่อมาก ไม่เป็นไรเลยค่ะคุณพี่ ผู้หญิงวัยอย่างเราอ่ะ ก็ต้องหาอะไรทำให้มันกระชุ่มกระชวยบ้างละค่ะ จะให้มัวแต่ตามช่วยงานสามีอย่างเดียวน่าเบื่อแย่เลยค่ะ ก็ Es ต้องหา una อะไร zorra ทำสนุกๆ astuta. จริงค่ะ แต่พวกผู้ชายอ่ะเขาก็มีแคดดี้สาวๆช่วยดูแล แล้วผู้หญิงอย่างเราอ่ะ จะมีแคดดี้หนุ่มๆดูแลบ้างไม่ได้เหรอคะ จริงค่ะคุณน้อง ค่ะเดี๋ยวไปคุยกับเขาก่อนนะคะอ้าวแล้วอีกคนไปไหนอ่ะ นั่นน่ะฉันเลือกมาดูแลคุณหญิงนะ Ah, para eso iba al chico al que Kant detuvo, ¿verdad? ไปเธอไปดูแลพวกเขาก่อน Quizá Kant se presenta en su lugar. สวัสดีครับ Por eso dijo que se iba a exponer un poco. ผมมาหา Kuma no lo conoce de cara, ¿verdad? แล้วต้นไปไหน นั่นน่ะคนโปรดคุณหญิงเลยนะ พอดีว่าพี่ต้นท้องเสียนะครับ ก็เลยให้ผมมาแทน ฉันไม่ชอบใจนะ นึกจะมาแทนกันหนีก็ได้เหรอ ผมขอโทษแทนพี่ต้นด้วยนะครับ แต่ว่าผมก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับ Le metió un buen acting. ไม่เอาอ่ะ ฉันหาคนของฉันดีกว่าเธอกลับไปได้แล้ว No lo aceptó. Ah, no, sí lo aceptó. ให้ผมช่วยไหมครับ Ah, no, no lo aceptó, pero él está haciendo, ya decía yo, porque supuestamente le dijo encontraré a otra persona para reemplazarte, pero él está usando sus encantos para acercarse a la que de alguna manera es más importante que ella, entonces supongo que lo que diga ella va a ser más definitivo que lo que ella quiera hacer. Pero no le va a parecer sospechoso. ได้สิ รบกวนเป็นผู้หญิงนะครับ เวลายืนนะครับ เราจะยืนด้วยขาเอาขาข้างบนข้างหน้าขึ้นครับใช่ครับ Bison, mijo, ¿no te estás exponiendo mucho? ใช่ครับแบบนี้เลยครับ แล้วเราก็บอกกลับมาเวลาเราตีใช้ La señora disfrutando de esto, ¿eh? จับเวลา Señora, podría ser su hijo. แบบนี้นะครับไปนะครับเรารู้ไหมครับคุณหญิงนะครับมา ช่วยพี่หน่อยสิ ได้ครับนี่นะครับปึ๊บเฮ้ยมาเลย El desgraciado usando sus encantos. แล้วชื่ออะไรอ่ะ ผมชื่อต้นข้าวครับ Con cao. ต้นข้าว ชื่อน่ารักจังเลยอ่ะ แล้ววันนี้น้องต้นข้าวจะอยู่ประกบพี่ทั้งวันเลยใช่ไหม ผมก็อยากอยู่กับคุณหญิงทั้งวันเลยนะครับ แต่ว่าคุณลิลลี่ครับ ลิลลี่เป็นคนที่เข้ามาประกบคุณพี่เองล่ะค่ะ ก็รู้ว่าคุณพี่น่ะเทสอะชอบหวานๆแบบเนี้ย Ok, lo va a aceptar, pero siento que igual sospecha, ¿eh? ก็เลยจัดมาให้อะค่ะ คุณน้องก็ พูดต่อหน้าน้องเขาแบบนี้เนี่ย พี่ก็เขินแย่สิค่ะ
ไม่ต้องเขินหรอก Oh ค่ะ my god. เดี๋ยวให้น้องเขาช่วยดูแลให้หายเขินเลยดีไหมคะ ดีค่ะ Lo alto que es First, por Dios. ช่วยเธอนะครับเดี๋ยวเราไปถัดไปกันครับ Bueno, no sé si alto como tal, pero al costado de ellas. Y yo que soy un minion, me imagino a su lado. Ay, no. Sí, definitivamente sospecha. Sabía. Ay, qué lindo le queda el uniforme. มาส่งอาหารครับ ไม่ได้สั่งนะครับ De hecho, tanto Kant como Style están siendo de bastante ayuda por el hecho de que pues no conocen sus caras. แต่ฟอนต์บอกให้มาส่งห้องนี้นะครับ คีนคุณไม่สั่งหรือเปล่า ผมไม่ได้สั่งนะ น่าจะส่งผิดห้องแล้วนะครับ ขอโทษนะครับ Oh my คุณ god. แต่กูว่ามึงไม่น่ามาส่งผิดห้องนะ Ay, él sí lo... Ah, claro, a él sí lo ha visto. เนี่ย Oh my god. Lo arriesgado que fue eso. Dios mío. ¿Y ahora qué? กูรอตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะเข้ามา อย่าคิดว่าฉวยโอกาสแบบนี้ Oh my god. Atrapadísimos quedaron. Y algo me dice que algo similar va a pasar con Kant y Bison, ¿eh? เป็นยังไงบ้างคะคุณพี่ สนุกมากเลย คนนี้โอเคหรือเปล่า ดีมากเลยค่ะ คราวหน้าจัดมาให้อีกไหมคะ A menos que haya sido parte del plan, porque se supone que Fadel sabía que King sí conocía a Style, que sí lo había visto, entonces no creo que no hayan estado preparados para eso. น้ำส้มกับผลไม้ครับคุณหญิง นี่ครับ ขอบใจนะ No puedo creer que Bison esté tan expuesto ahí, por Dios. ขอบคุณนะสำหรับความสดชื่นในวันนี้นะต้นข้าว ไม่เป็นไรครับ เป็นเกียรติของผมมากกว่าที่ได้มารับใช้คุณหญิงนะ โอ้ยคุณหญิงอะไรล่ะ เรียกพี่ก็ได้จ้ะ ไหน ลองเรียกพี่นุชสิ Para sentirse menor y sentir que sí puede tener algo con él. โนด ดีมากเลยจ้ะ เดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำแป๊บนะ ค่ะ ใช่ครับ Para aminorar la distancia. อย่าคิดว่าฉวยโอกาสแบบนี้แล้วฉันจะชอบนะ ผมขอโทษนะครับ ผมแค่อยากให้คุณลิลลี่เห็นนะว่าผมก็ทำได้ โชคดีที่คุณหญิงนะเขาถูกใจเธอ ฉันจะให้โอกาสเธออีกครั้งหนึ่ง คุณลิลลี่จะให้ผมทำอะไรล่ะครับ ทำงานที่ถนัด ใช้เสน่ห์หากิน บริการผู้หญิงแก่พวกนี้ไงวันเกิดคุณหญิงเนี่ย ฉันอยากจะได้หนุ่มๆ มาเอาใจเขาแล้วก็กับเพื่อนๆเขา เธอทำได้ใช่ไหมอ๋อ ¿A qué se refiere con cuiden de ella? Mujeres, Muchas di mujeres. แต่ว่าได้หมดนะครับ งานบริการจะเพศไหนวัยไหนเนี่ย Mi vida, hubieras mentido en eso, por Dios, por si
por ahí le llegaba a surgir la idea de conectar los puntos y llegar a la conclusión de que eres la pareja de Bison. แต่ว่าได้หมดนะครับ งานบริการจะเพศไหนวัยไหนเนี่ย งานก็คืองานครับ ดีไม่เลือกแขกก็ไม่ยากจน หาเพื่อนจะตายอย่างเธอมาสัก2-3 คน O sea que sí se refiere al o sea que cuando digo que cuiden de ella se refería a... Bueno, ya lo vimos en los primeros episodios. Sabemos a qué se refiere. เพื่อนผมหล่อทุกคนครับแล้วผมขอตัวกันนะครับ มึงวางปืนไว้ แล้วก็ไปนั่งข้างแฟน ปล่อยสไตล์ไป เรื่องนี้ระหว่างมึงกับกูมันไม่เกี่ยว ใครที่เข้ามาในชีวิตมึงมันต้องเกี่ยวมึงนะ ถ้ามึงตุกติกวิ่งหัวแฟนแน่ Ay, él todo asustado. No sabe qué está pasando. มึงไม่กล้ากันเชื่อเลย มึงคิดว่ามึงเก่งมาก รู้ว่ามึงตามมึงไหนข้างล่างอะรถมึง Yo la verdad lo he visto tan poco en pantalla que no sé de lo que es capaz y de lo que no. Por lo que he visto hasta ahora yo diría que sí es capaz, ¿eh? มึงไม่กล้ากันเชื่อเลย มึงคิดว่ามึงเก่งมาก รู้ว่ามึงตามมึงไหนข้างล่างอะรถมึงอะกูก็ติดเครื่องติดตามไว้ กูถึงตามไปยิงมึงได้ไง Ok. Con razón. มึงนี่ยังห่วยเหมือนเดิมนะทำขนาดเนี้ยมึงฆ่ากูไม่ได้เลย ข่าวนี้ไม่ใช่นะ มึงมาหากูถึงที่ มึงได้ไปผลงานให้แม่ไว้ใจสักที นี่มันเรื่องอะไรกันอะแล้วคนพวกนี้เป็นใคร เดี๋ยวมึงเล่าให้ฟัง ขอมึงจัดการให้มึงหน่อย มึงคิดว่ามึงจะได้ใช้ชีวิตปกติ Mucho ladra y no muerde, ¿eh? digo nomás. มึงคิดว่ามึงจะได้ใช้ชีวิตปกติเหรอตอนนี้ฆ่ากูตอนเนี้ยมึงก็ต้องใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอย่างนี้ Tenemos que decirle lo de เขาไม่อยากให้ Kuma. มีความสุขเขาแค่อยากให้เราอยู่ข้างเขามึงฟังกูดีๆนะ A ver si lo unimos a nuestro bando. คือคนที่ฆ่าพ่อแม่ของเรา ไม่จริง คุณแม่ไม่มาทำงั้นหรอก เคนมึงไม่ใช่ลูกมัน มันเลี้ยงเรามาเนี่ย ให้เราเป็นหมารับใช้มันเท่านั้นแหละ Tienes que creerle, ella misma te mandó a matar a sus supuestos, o sea, a 2 personas que supuestamente quiere como hijos. ¿No te parece extraño, hijo mío? Oh my god, está ahí. Oh my god, está ahí. Eso, bebé, eso. มาเดี๋ยวมึงอยากอะไรโดนนะ มึงกล้าขอชีวิตแฟนมึงอีกเหรอมึงยิงแฟนกูเลยไม่ใช่เหรอ พอมึงพูดเรื่องที่เขาท้าพ่อแม่เรา กูก็มีเรื่องจะบอกมึงไง มึงจะเล่นที่อะไร มึงจำตอนที่มึงจะเลิกท
เพื่อขอไปอยู่กับแฟนเก่าคุณได้ไหมมึงหมายความว่าไง Se nos viene revelación. เขาไม่ได้ทิ้งมึง แต่คุณแม่เป็นคนสั่งเก็บ Les dije. ทำงานเขาต่อ Les dije. Se sabía. Se sabía. Oh my god. กูโดนเขากดดันเหมือนกัน ถ้ากูไม่ทำอ่ะ กูโดนเขาเก็บ Él lo supo todo este tiempo y aún así se burlaba en su cara con que lo había dejado. Oh. งั้นมึงกับกูมาทำข้อตกลงไงมึงไปเอาข้อมูลจากลิลลี่ได้กับชีวิตแฟนของมึงสไตล์มึงจะทำอะไรนนท์นะ อันนี้มันขึ้นอยู่กับมึงว่ามึงจะรักแฟนมึงหรือว่าคุณแม่ของมึงมากกว่ากัน Pobre Nont. Güey. อันนี้มึงทำกูนนท์ Lo dejó ir un poco muy fácilmente. No sé si solo fue mi sentimiento, pero aunque quizá Fadel regresaba y bueno, como está él también está armado. Bueno, ya, olvídenlo. Es que sí sentí que como que Fadel debió haber sido al último, aún apuntándole mientras ellos salían y él se retiraba al último, asegurándose de que ambos estuvieran adelante. La patadita que le dio. Y o sea, bueno, también está en shock el muchacho con todo lo que se acaba de enterar. Probablemente todo eso tampoco le deja pensar claramente. Y además que también debe estar considerando la idea de unirse a Fadel. O sea, no unirse como tal, pero hacer lo que él le pidió. No solo por Nont, sino porque también está pensando en lo que se acaba de enterar, que Kuma también mató a sus padres. Sí, tiene sentido, tiene sentido. คนนี้มีเสน่ห์ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะสาวแก่คนนั้นชอบผู้ใหญ่เลย ถึงปะเนี่ย Sí lo vi un poquito celoso, ¿eh? แต่ไม่ต้องห่วงนะคุณ Hasta a mí me dio celos. O sea, ¿por qué le tenía que hacer tocando la pierna ahí? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Yo quería hacer esa. ผมชอบคนเด็กกว่า Unos 30 añitos más jóvenes. ได้นะมันไว้ใจผมมาด้วย ขอบคุณคุณนะ แต่ว่าหลังจากนี้ให้ผมกับฟาเดียวจัดการเองด้วย ไม่ได้ดิคุณ O sea, que quieren seguir solos. ผมช่วยคุณแล้วอ่ะก็ต้องช่วยให้จบจนกว่าคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ไง Amo cuando le da besitos en el cachete. De la nada. เป็นคนช่วยอะไรผมอย่างดิ อะไรครับคุณ ¿Me pueden explicar
¿cómo es que la policía, que se supone que los estaba buscando, aún no se ha dado cuenta que ya están de regreso y no hacen nada? O sea, no es que quiera que los atrapen, ¿no? Pero como que no tiene mucho sentido. Sobre todo cuando pensó que Khan se había llevado a Bison, entonces debió haber estado como que registrando constantemente su casa o yendo a verlo. ให้ผมเลยดิ คุณโยนทิ้งลงทะเลไปแล้วไม่ใช่เหรอ Lo sacó. ใช่คุณ แต่ผมก็ลงไปเก็บมันพร้อมกับลงช่วยคุณนั่นแหละ Y aún así decía que lo iba a matar. ¿Pero quién le creía? Nadie. คุณนี่ตัดผมไม่ขาดจริงๆนะ ตอนนั้นคุณเกลียดผมขนาดนั้นน่ะ แต่สุดท้ายก็โดดลงไปช่วย ผมคงมีเสน่ห์กับทุกเพศทุกวัยตามที่คุณบอกจริงๆนั่นแหละ โดยเฉพาะกับคุณนะ Y lo ไม่ sabe, อวยแค่ como นิ lo ดเดียว odio. พูดเสมอนะคุณเนี่ยรู้งี้ปล่อยให้จม Dejaste que un cumplido se te cruce. เดียวพูดเสมอนะคุณ Siempre se le ha subido a la รู้งี้ cabeza. ปล่อยให้จมมันไปกับสร้อยก็แหละดีแล้ว แบบในหนังไททานิคกับเราคุณ เคยดูปะเนี่ย เคยดิคุณ พ่อผมเคยเปิดให้ดูอะแต่พระเอกตายนะ ก็ใช่แหละคุณ แต่คุณรู้ปะผมเคยอ่านเจอนะ จริงๆ ตอนนั้นน่ะแจ็คสามารถขึ้นไปอยู่บนประตูไม้ได้ Todos dicen eso. ต้องการทดลองกันจริงจังเลยนะคุณ แต่แจ็คมันติดหลอกไง ก็เลยเสียสละให้โรสรอดคนเดียว ¿A qué se refiere? นะก็เลยเสียสละให้โรสรอดคนเดียว Sacrifica para mantener viva a Rose. แต่ผมไม่เหมือนแจ็คนะ ถึงผมจะติดหล่ออะแต่ผมจะทำให้เรารอดด้วยกัน Me aseguraré de que ambos salgan vivos. เอาเลยคุณ I'm the king of the world ¡Ah! I'm the king of the world ¡Qué พอแล้ว bonito! เล่นซีนนี้ไปแล้วเนี่ย จริงๆผมมีอีกซีนที่อยากเล่นมากกว่านะ ซีนอะไรอะคุณ ซีนในรถอะ ¡Uy! ¡Uy! La propuesta indecente, chicos. ปิ๊ง Es justo y necesario. Where's to Mister Antes del importante día que se viene. Mañana. True Star ¡Ay, no! Y luego se lo jala para atrás. La intimidad que siempre siento con ellos, Dios. Luego se supone que lo tienes que hacer tocar tu chichi. Oh my god, 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 oh my god. Auxilio. Siento que estoy invadiendo la privacidad de estos dos, recreando su escena del Titanic. Oh my god. ผมเล่นตามหมดเฉยๆนะ แต่คุณลืมแล้วเปล่าในบทมันจะมีแบบนี้นะครับคุณ Lo de la mano en la ventana. ไม่รออยู่ว่าจริงๆแล้วกันนะ Pues esperar hasta que estemos en un auto. ร้านอะ Él se cumple sus promesas. Yo la más rencorosa. Sus escenas se sienten tan íntimas. ที่ผมไปขอ Oh, คุณ mi แม่มาแล้วนะ Fadel. ถ้าผมจะเลิกทำงานจะย้ายไปอยู่ใต้คุณ Oh, recién debe estar procesando todo esto. แต่แม่เป็นคนสั่งเก็บ Oh my god.
Incluso se debe sentir culpable. Porque pues, como les digo siempre, no es que sea un sentimiento lógico, porque en realidad no es su culpa, pero มีอะไรคุยกับกูได้นะ a veces uno se siente así. มึงรู้อะไรปะที่ผ่านมากูโทษตัวเองมาโดยตลอดโทษตัวเองว่าที่เขาทิ้งกูไปเนี่ย Y hasta debe sentirse mal por haber sentido rencor hacia él pensando que lo abandonó. เพราะเขากลัวกูเขาเลยไม่อยากมีอนาคตกับกูกูก็เลยไม่อยากมีใครตั้งแต่กูรู้เรื่องเนี้ยมันทำให้กูเข้าใจความเป็นมึงทุกอย่างเลยนะว่าทำไมมึงถึงจีบยากอะกูไม่อยากต้องมาคาดหวังต้องมาผิดหวังผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเว้ยเขาจะต้องมาตายเพราะกู No es tu culpa, basta. ตอนนั้นกูรู้สึกอยากเลิกเป็นนักฆ่ากูไม่สึกไปผูกพันกับเขาเขาก็คงยังอยู่ No. Es culpa de ella y de nadie más que ella. มันไม่ใช่ความผิดมึงนะลิลลี่เป็นคนสั่งฆ่านี่มึงก็ไปโทษลิลลี่ไม่ใช่มาโทษตัวเองแบบนี้มึงมีสิทธิ์ที่จะรักแล้วก็มีอนาคตดีๆกับเขานะมึงเห็นแล้วใช่ไหมสไตล์อาการรักกูจะพามึงไปตาย No, para ya. มึงออกไปจากชีวิตกูเถอะนะ No me digas, ay, lloro, basta. ผมไม่ปวดมึงเลย No me digas eso, padre. ไปใช้ชีวิตอย่างที่มึงอยากใช้มาฝากชีวิตกับกูเลยนะถ้ามึงพูดแบบเนี้ยกูเสียใจนะเว้ยกูไม่ใช่พวกที่จะกลัวตายแล้วทิ้งคนที่กูรักนะกูไม่ได้เห็นแก่ตัวแบบนั้น Así como tú no lo harías con él, él tampoco lo haría contigo, ¿ok? กูมองว่าความรักอ่ะต้องสู้ไปด้วยกัน ต้องอยู่ข้างๆกันไม่ว่าจะเจออุปสรรคแค่ไหน Ay, mi ถ้ากูกลัว padre. มึงอ่ะกูหนีไปตั้งแต่วันแรกที่กูรู้ว่ามึงเป็นนักฆ่าแล้วแต่ที่กูยังอยู่เพราะกูรักที่เป็นมึงแล้วกูมั่นใจนะว่ามึงคือคนที่กูต้องการ Let it all out Ah. of me. Let it all out of me. Auxilio, esta escena me acaba de destruir.ไม่ต้องกลัวนะกูกับมึงจะไม่เป็นอะไร ทุกอย่างมันจะต้องโอเค Estás con Style el มึงคือรู้ว่ามึ Invencible, งแค่ ¿ok? กูขนาดเนี้ยมันยิ่งทำให้รู้นะว่ากูอะรักคุณไม่ผิด Sabía que iba a decir eso, tal cual lo dijo. Ah.
ความ Lo รัก mismo มาก que เลย dijo นะ el episodio pasado. Lo mucho que Fadel necesitaba escuchar esas palabras. Basta. Sí, yo soy agua, chicos. Ay, qué bonito. Vienes a darme soporte emocional. Ay, no, y yo que amo los besitos en la cabeza. No, güey, basta. La manera en que Fadel se quedó procesando todo como si no pudiera creer que finalmente estuviera teniendo la oportunidad de amar a alguien. John, qué buenas escenas me está dando en esta serie. Uf. Esa imagen fue hermosa. กูไม่ใช่ลูกมึง Oh my god. Uy, se nos viene otra escena potente. Ay, no, los invoqué, chicos. Lo siento. Lo siento. Fue mi culpa. Fue mi culpa. No. อยู่นะ Estoy van a ข oír. อแล้วกองอย่างได้ปะเองสองคนอยู่ด้วยกันแต่งกันไปเลยผมขอเป็นแต่งงานนะ No, bueno, ya me spoilearon que todo va a salir bien al parecer. จะแต่งบ้าน Y bueno, era evidente. No pueden acabar con. No puede acabar la serie con ellos en la cárcel, ¿verdad? O quizás sí, pasen como que unos añitos en prisión. Quizás les disminuyen la pena por haber colaborado con la policía al hacer caer a Kuma o algo así. Y como que. No sé. วันนี้เรามามีความสุขกันดีกว่า Oh my god. ไม่ได้เห็นความหวังตั้งแต่แรกอะ ¿Van a ir otra vez al paintball? เดี๋ยวในชีวิตต่อ ¡Ay, no! ¡Qué bonitos! Ok. Se nos viene otra montaña rusa de emociones como si este capítulo no lo hubiera sido ya, ¿eh? Dios mío. Fuimos agua. Dígame que no fui la única, por favor. Y bueno, chicos, este fue el episodio 10 de The Heart Killers. Oh my god. Finalmente la verdad salió a la luz. Teníamos razón acerca de lo que le pasó al exnovio de Fadel. Teníamos razón acerca de que fue Kuma la que realmente mató a los padres tanto de Bison como de Fadel como de King. Al parecer la señora esta trabajaba en esto también, al igual que sus hijos. Y pues de ahí aprendió todo lo que sabe. De ahí usó ese conocimiento para transmitírselos a ellos. Por eso quería deshacerse lo más rápido posible de Ruerat. Al final él también resultó siendo culpable, porque como les digo, él fue quien dio la orden al fin y al cabo. Y me alegra que al final sí le hayan dado coherencia a eso, porque pensé que lo iban a dejar así, pero no, al final sí lo mataron a él. La escena de Fadel y Bison después de que se enteraron de todo eso también fue wow. O sea, les digo que Kao-Tung y Jong también son una dupla tremenda cuando se trata de actuación juntos en escena, ¿eh? Logré sentir la traición, la ira, el dolor, la manera en que Bison le pedía a Fadel que por favor la mate, o sea, por favor. El dolor en sus ojos. Fadel también, la manera en que temblaba al hablar.
él tratando de contenerse un poco más con toda la fuerza que tenía, porque como les digo, siempre está ocupando este rol de hermano mayor que le ha tocado tener desde muy chico, y de alguna manera me hace pensar que siempre ha tenido esta actitud de intentar hacerse el fuerte, ¿saben? Para poder ser un soporte para su hermano, pero a él en quien se apoya, ¿me entienden? Es literal como una batalla constante contigo mismo, porque quieres derrumbarte pero a la vez no te permites derrumbarte. Entonces de verdad me dolió verlo así. Como les digo, la manera en que todo él temblaba era una señal de todas esas emociones reprimidas que estaba teniendo en ese momento. Nuevamente el performance 10 de 10 ahí, mis aplausos para ambos. A ver, luego tuvimos a ambas parejitas separadas por un tiempo. Claro que Bison y Fadel no se aguantaron y al final terminaron yendo a ver a sus chiquistriquis. Los otros dos también ya se estaban preocupando, ya querían volver a verlos, y finalmente tomaron la decisión de pues apoyarlos en todo esto, ayudarlos. Así que finalmente los vimos a los 4 en acción y me gustó mucho, me gustó mucho. Actuaron en parejas, Bison y Kant encargándose de Lily y Fadel y Style de King. Según los avances, lo de Lily al parecer va a salir bien, porque sí la van a acorralar o algo así, porque ella bueno se veía bastante asustada, así que supongo que sí es eso. Kant se terminó infiltrando usando sus encantos y la verdad yo pensé que Lily sí estaba sospechando, pero creo que Kant sí barajeó bien, o sea, le metió buena actuación, las excusas, entonces no la culpo por haberle creído, igual nos conviene. El plan de Fadel y Style sí fue un poco imprudente, o sea, al final no sé cuál era el objetivo, o sea, cuál era el plan original, porque supuestamente no lo llegaron a realizar, pero, o sea, lo digo más que todo porque como les había dicho, Fadel se supone que sabía que King sí conocía a Style, porque pues él reconoció que él era el del tatuaje. Entonces ahí se me hizo un poco raro. El objetivo creo que era verle la cara al novio o algo así. Bueno, eso era lo que se estaban cuestionando antes. Y quizá pensaron que solo él iba a abrir. No, pero ¿y qué tal si abría Ken? O sea, sí se me hizo un poco rarito ahí. Pero bueno, al final pues le terminaron contando la verdad a King. Y obviamente él quedó en shock. Al final le terminó contando a Fadel lo que Kunma le había hecho a su ex. O sea, él lo supo durante todo este tiempo y la verdad no me sorprende. Ya lo sospechaba. Pero sí se me hace bastante feo, porque pues él mismo se le burló en la cara. Entonces tengo como una mezcla de emociones bastante grande acerca de su personaje, porque pues por un lado yo sé que él de alguna manera también estuvo manipulado por Kunma, pero eso no quita el hecho de que era capaz de matar a sus hermanos, que aunque no lo eran de sangre, pues sí lo eran por crianza. Entonces como les digo, tengo mi mezcla de emociones acerca de él también. Eso sí, estuvo bastante bonito que intentara dejar a Not fuera de todo esto, pero pues mijo, él empezó, entonces ni modo que esperaba. O sea, él empezó a jugar con fuego y no quería quemarse. Obviamente Not sí me dio penita porque pues él no tenía nada que ver en todo esto, pero pues bueno, estoy segura que él va a estar bien. Ahora, Fadel, después de enterarse, lo destruido que estaba, man. John me dio ahí otra gran escena. El dolor que emanaban sus ojitos. Y es que imagínense, todo este tiempo juzgó mal de alguna manera a su ex. Pensó que lo había abandonado. Vivió de alguna manera con ese, quizá no tanto rencor, pero gracias a eso vivió con ese miedo a ser traicionado nuevamente. Y resulta que al final no fue así, sino que fue su propia madre. O sea, güey, fueron tantas cosas de las que se enteró en tan poco tiempo. De por sí ya se sentía traicionado por todo lo que se acababa de enterar, y ahora le llega la culpa, el dolor de la culpa, que
empieza a cargar, o sea, como les digo, no debería, obviamente no debería porque no fue su culpa, pero es natural porque uno piensa quizás si él no hubiera estado conmigo, no le habría pasado nada, o si no hubiera decidido dejar este trabajo, él hubiera estado bien. Pero no, o sea, no, porque como le dijo Style, él tenía todo el derecho de amar a quien quisiera sin que ninguna vieja bruja haga nada. O sea, de hecho a mí todo lo que le dijo Style fue tan acertado. O sea, la manera en que lo consoló y le dijo todo lo que uno de aquí, de afuera de la pantalla, le hubiera gustado decirle, me encantó. Es que amé mucho esa escena, fue hermosa. Hermosa, dolorosa y triste a la vez, pero hermosa. Yo sé que cuando digo estas cosas a veces pareciera que a mí me gusta sufrir, pero no. Es que yo disfruto de una excelente actuación y de un muy buen diálogo, entonces la fusión de esas cosas para mí es arte y de verdad me emociona. Y como les digo, ahí Young lo hizo excelente, es que me encantó. Kant y Bison por otro lado tuvieron su momento titanesco ahí, fue bastante lindo y romántico. La manera en que yo creo que hace poco justo me volví a ver el Titanic, entonces estaba muy emocionada con el diálogo que estaban repitiendo, imitándolos, entonces tenía bastante fresca la memoria, por eso me emocioné bastante. Aunque faltó la parte en que hace que le agarre la chichi y le dice tócame Jack. queja ahí. No, pero fue una escena muy muy bonita. Todo el episodio estuvo cargadísimo de emociones. Fue una montaña rusa de emociones y el siguiente que viene también se ve que va a ser igual. No sé si estoy preparada para eso, chicos. Pero nada, cuéntenme ustedes también qué les pareció este episodio. ¿Chillaron como yo también? Yo como siempre los estaré leyendo. Y bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si lo desean. Ya los estaré viendo en un próximo video. Bye. Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.